তিনি খোয়াই ডিস্ট্রিক্টनि बेलसरा देवेंद्र चौधरी कम्युनिटी हल नर्थ ईस्ट कल्चारेल अर्गानाइजेशननि लुआजिमुं bai कल्चारेल पान्डा kaisa khaijakka o panda o त्रिपुरा आसाम नागालैंड मणिपुर tei मध्य प्रदेश ni आर्टिस्ट rok jani jani कल्चारेल मोसामung musai phunukhlaikha Sab tini oro tam ni program mani. Belakina hambai ini Saljarao ini program ka North East Cultural Center ni Dimapur je office to borok sini North East ni je after state o borok cultural program bibhinno awareness program bibhinno cultural exchange layo amoni no cultural border area tai bharotte jano o program no rogino dini program mani oro total saita state ni mosamung program khaja Assam Nagaland Manipur tai Madhya Pradesh o saitang ko ingkai borok North East o buguri nai o program khayo amoni bising Tripura o khoyo no mo golika amoni bising o khoita ono mia khaika ke tinike o belforani Devendra Chaudhary para community hall jaka omoni asol object and aim kai border area jara sini borok tongnai rok borok jate mane sajung filter khaiteng karon sing saimano border area mane aro crime o a jaga borok thanglai sunani movement ni free khaimia ke borok nijino bisa mane kubun ni sai borok deprive hebabu asole haya sini barbosongka ma গোষ্ঠীনি বরক দङ বিনি কক আলাদা বিনি ফুড হেবিট আলাদা বিনি কস্টিউম আলাদা বিনি কালচার আলাদা কিন্তু जों যতন ভারতবাসী जों थांसा ও যারা বর্ডার এরিয়া হাই ইনকো যারা দङি দংনাই রক বরং লগি जोंबो दङ बंनि सुख दुखुआव जोंबो একজন ভারতবাসী হিসেবে বড়নো जों সাপোর্ট খাयो বিএসএফ যেমন খাইमा हाय जाते सिनी बॉर्डर एरिया वो सिक्योरिटी देव कराक नांगथों जोंतेबो सिनी भारतबर्ष कराके खाजा नांगथों अमरति न प्रोग्राम खायो अमनि बिसिं जोंमुखा सिनी मैक्सिमाम प्रोग्राम रंखा शहर भित्तिक के जों सिनी गामियाम से विशेष कर एडिसी एरिया वो सिनी जे विभिन्न स्टेट नि जे बंनि रिच कालचार दं माने बर्न जों खुंनानै बागै ताइ सिनि कालचार नबो बर्न खुंनानै একটা एक्सचेंज खालायनाय जों कायसा सिनि रोजाबो मोसामोनते पछुति साना बागै सिनि जारा यंग जेनारेशन दंनाय बर्न जारा एनकारेज खालायनाय बागै ना सिनि मूल प्रोग्राम नि मेसेजटा अब कि खवायो सिमि नंनाय ना एन्टायर त्रिपुरा नंनाय हे मखे खवायो सिमि नंनाय बरक खानाकनो सिक्किम नि उद्देश्य लामरनाय o jara team rok jara ro musafani rok borok kai sudu north east simi na entire india ni dong north east ni tinta state dong Assam Manipur tai Nagaland ni gatai kaisang ke Madhya Pradesh borok mane sara bharat borsho guri na oba ke khanita border area na north east simi north east state je after state dong oro simi dong sar ni sini mungkai ani mungke to Dilip Kumar Debbarma nang joint director IC ani gani logi dong jara main o je north east NEZ ni bo assistant director borom gana Osim Devnath bono tui dulai nai o program o tui pe hambaisa